بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین دے اندر کتاب الرقاق دے اندر حضرت سیدنا ابو ذر جندب غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت کیتا ہے۔ آپ ارشاد فرمانے نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، زر القبور تذکر بها الآخرۃ واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاب موعظة بلیغة وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمانے علی شان دے اندر سانو ارشاد فرمایا ہے کہ 3 کام کرو تانوں آخرت دی یاد دلا دیں گے، یعنی فکر آخرت پیدا کرنے والے 3 کام نے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلا کام زر القبور، قبراں دی زیارت کیتا کرو۔ مطلب کہ یہ قبرستان جا کے قبراں واسطے دعائے استغفار کیتا کرو۔ بعض بندے قبرستان جاندے نے، اتھے دنیاوی معاملات وچ مصروف ہو جاندے نے، مشغول ہو جاندے نے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ایک ملفوظ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جڑے بندے قبرستان جا کے دنیاوی کماں کاجاں چ مصروف ہو جاندے نے، کھان پین چ مصروف ہو جاندے نے، آپ فرماندے نے اے اس بندے دے دل دی سختی دی نشانی ہے کہ قبرستان ایک ایسی جگہ جتھے انہوں رب یاد آنا چاہیے، آخرت دی فکر ہونی چاہیے، انہوں اتھے جا کے بھی دنیا دی یاد آ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قبراں دی زیارت کیتا کرو، فائدہ کی ہوئے گا؟ تذکر بها الآخرہ، اے لوگو تانوں انہاں دے ذریعے آخرت دی فکر پیدا ہوئے گی، آخرت دی یاد آئے گی۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واغسل الموتى، اپنے فوت شدہ افراد نو غسل خود دیا کرو۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ فإن معالجة جسد خاب موعظة بلیغة، کیونکہ بے جان جسم نو چھونا، بے جان جسم نو چھونا، مس کرنا، اس دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تواڈے واسطے بھرپور نصیحت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت آپ ارشاد فرماندے نے، کفا بالموت واعظا، صرف اور صرف بندے دی نصیحت واسطے فوت شدہ بندے دا سامنے موجود ہونا ہی کافی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تسی فوت شدہ نو غسل بھی دو گے، ظاہر غسل دین لگے بندہ اس دے جسم نو مس کرے گا، تے اے او دے معاملات واسطے جڑے فکر آخرت پیدا کرن دے بہت ہی کارگر ثابت ہوئے گا۔ تیسری چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وصلی علی الجنائز، اور مسلمانہ دی نماز جنازہ پڑھیا کرو۔ کیوں؟ لعل ذالک یحزنک،
ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਬੀਰ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤਨੇ ਅਰਕਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਤਨੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। 4 ਤਕਬੀਰਾਂ ਤੇ ਐਨ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਆਖਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज जनाजा मुसलमान ਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਮਗੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ फ़ायदा ਕੀ ਹੋਏਗਾ क़यामत वाले दिन। फ़इन्नल हज़ीन फ़ी ज़िल्लिल्लाहि यौमल क़ियामा, बेशक ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਮਗੀਨ ਹੋਇਆ ਵੇ, क़यामत वाले दिहाड़े अरशे इलाही दे साए थले होएगा। ये काम लेकिन 3 बंदे नूं खुद करने पैने ने। साढ़े अक्सर बंदे तो हुण इस कशमकश का शिकार हो गए ने कि कबरां दी बंदे हाज़री कोई नहीं देन जाते। जे कोई ज़रूरी सी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वाज़े फरमाने अमर दा सीगा, ज़ुर अरबी लिहाज नाल अमर दा सीगा। अमर अगर कोई और करीना ना पाया जाए तो फिर ये वजूब ते दलालत करता है, लाजमी होने ते दलालत करता है कि कब्रां दी ज़ियारत लाजमी कीता करो क्योंकि तुहानू फिक्र आखरत पैदा करानगियां। और फौतशुदा नू अक्सर बंदे गुसल देंदे ही नहीं, खुद अक्सरीयत नू गुसल का तरीका ही नहीं आउंदा, ते जिन्हां नू आउंदा भी है वो मौका आ जाए कहते जी कोई साड़ी जिम्मेदारी है, ये तो मुसाफिर की जिम्मेदारी है, जिमें गाँव सतह ते हुंदा है या ये फलां बंदा दे देगा गुसल, साढ़े कोल नहीं देन होंदा। जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने खुद मुर्दे नू गुसल दे, मैयत नू खुद गुसल दे। फ़ायदा की होएगा कि मैयत नू गुसल देन लगिया तैनू नसीहत हासिल होवेगी, तेरे दिमाग दे अंदर आएगा कि मैं भी एक दिन इसे तख्ते ते होना है। तो तेरे को अगर कोई बतकाज़ा बशरीयत कोई गलती जुर्म गुनाह सरजद हो गया तो तेनू तोबा की तरफ ये रगबत दिला देगा। बंदा जिस वक्त तोबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया मैं तोबा कबूल करने वाला वा, रहम फरमाने वाला। लेकिन तोबा करनी तो पहले पेगी। तीसरे नंबर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जड़ा इरशाद फरमाया कि नमाज जनाजा मुसलमान दी पढ़ो। वैसे भी मुसलमान ते जड़े नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 5 हक दसे ने, उन्हां विच एक हक ये भी सी कि मुसलमान दी नमाज जनाजा पढ़ो। मुसलमान होने के नाते नमाज जनाजा पढ़न जाना, किसी को मूँह वहान के नाते नहीं जाना। फिर जिस वक्त तुसी इस इरादे नाल जनाजा पढ़ोगे तो यह जनाजा तुहाडे दिल के अंदर गम पैदा करेगा, गमगीनी लैके आवेगा। और गमगीन बंदा जड़ा रब के खौफ की वजह तो होंदा है, फिक्र आखरत की वजह तो होंदा है, क़यामत वाले दिहाड़े रब के अर्श के साए दे थले होएगा। अल्लाह तबारक व तआला सानू इस हदीस पाक ते अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।